sa Ilakalara, sa Kalagasan. Yeah! Kuha na mo mong Disney Princess. Gusto daw niya ma-experience na sundoon sa siya. Okay pa ning dalan ni Mike. So unahan na kita maalanganin. Kay feel nila askalta na. Yeah, forest. I miss you, Kalagasan. Please be good to us today. No obstacles, please. Yes, Please, Meg, guide us, Meg. Kaya mo to, Meg. Lupan. COVID. Good morning, guys. Paduo sa window para batik din sa tukuha. Nightfall, calm. Hi. Diri ko ga practice og motor. Sa Juan? Sa Juan? Kaning bridge? Yeah, Kung sa kuyog yun? ako mga classmate. Wow. Like, ay kaya dira man ang balay sa classmate. Oh. Kana tiya ubos. Ito. Oh, Shiba. Welcome to Barangay Kansule. Makita.
Oh shit. Hala. Oh shit, happy thought mo, shit. Ang sapa. Shit. Medyo nag-giveaway sa mga Disney princess. Ay! Tanawa daw dyan. Okay, Raman. Nakakamutay ka rin. Dari na. Thank you, kuya. Ay, klaro. Kay, pero niya, di makama. Kuan. Dili, sige ha. Kalayuan na. Thanks. Sus, may pag-ichutan ako si Danielson. Di man sa tato. Shit. Okay na. Ay, ulo. Ouch. My God, Laura, we're here. Laura. Laura. Come out. Laura. Laura. Ginawa na kong lalong. Ay, doy. Uy, gabi, kabo ka nakaginawa ko. Tenderen. Uy, gihingal pa ko. Hi guys, naabot ni Kalagasan. Hi, guys. Naog sa mo ka, Jut. Hi guys, so we're finally here. We arrived here safe and sound. Hi. Asa mo si Doy? Stress among kaagi pero worth it, kinaabot na may. Where are you going? Wala paligo naman isa. So dugay. Wala, I remember something. Sila ba? Oh my God, the sapa. Wow. Wow. Go kayo, guys. Where are you, Jada? Sa balay nila doon. Dirty out. Hello. Dogi siya mo man ready, guys. Dali, adi ko yung Ana may pag ready daan before may naabot pero karon na siya nag-ready nga naabot na mi. Sis, tara, ready na ako. Hasi. Wala, uy, Na magilis na pud siya ron. dili, uy, wala ko lang singin nga. Ah. Bilib yun. Hello, Jagia. Shiba, 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 Shiba. Asma, here we come! Let's Yes. go, let's get it, let's go. Ready na masamong kahat. No. Nag-collab na din. mag-collab pa dyan. Are you ready, Captain? Ay, nisimot na sila sa Kalagasan, guys. Wow, look at the view. I love you. Nati mamay ito. Picture sa mo ka. Oh, bless sa mo ka. Nakuyo, kimi. Supportive ate. Kalagasan. Nakaabot si Meg diri, guys. I'm so proud of my baby. Nakaya. Di pa gani ko po. No, yes. Yes, Jada, yes. Jada, yes. No. Apis ko. Hello guys, we're on our way back to the town. Nag-stop over me sa Sapa kay nag-photoshoot si Jada dito sa my bridge. I can't see them from here. Yeah. We're technically blocking the driveway. Pero okay, Ratis, guwapa. Silang Chloe, sila si Shane. Oh my gosh. I'm so sorry, girls. Pero natug naman sila when we decided that we're gonna come here di ay. Miyaneo. Shiba, Shiba, Shiba. Are you ready to see me, Asma? So majestic. So beautiful. Wow.
On the way na sila, guys. They're done with their photo shoot. Hi. That's me. Mana ba? Tingin sa mo sa cam. Yeah. Asan kami? Nanak kong kamera, guys. Asa mo? Ako na lang. Sige, ako na lang Ay, adjust. abi na kong dinihita nga. Maka-specify. Oh, sorry. Kasalanan na po na ako. Sige, let's go! Diha, oh, kana. May lalong ako masabot. Ay, dili tala sangit. Ganina dya. Uhinay lang. Sangat. Aray. Yes, good job. Wala man. Our driver for today, nag-change places me, guys. Si Jada, knockdown. As si princess ko. Hindi niya nakinaya, guys. Jada, are you okay? usad dira. Iwo po siyang tagaan, naglain. Bag kanana sa bulsa. Ay, wala ka na rosary ata. Rosary. Here sa likod, di ba? Wala ba lagli? Dai wala sira. Tamis man nga ako, an? Bukan di tamay. Wala may lengken di man box na. Ha? Busin mo gasabot. Dili oy. Guys, makigbaylo lang si Doy na ako. Lo, tayo nang buhay. ako gikuan. Neutral gyud di. Neutral lang. Yeah. Basin mo tayo ka. Si Jada rin, mag-breed niya rin. Na malas. Dili ka bayot. Motor na. Aray! Ang kinang buhay to. Wait, big open. Iya ka sadad zay. A few moments later. Kahilas ba? Number is now, Pastor Jacob. Hi guys. Nakasuod namin sa CR na mga renovate nila paghawa na mo. Awa, nice na kayo guys. Hi, Doy. Higa nga, uy. Mag-movie booth ka na. Pero uy, tanaw na pa nga kung wala malingkod pa dito bench. They're practicing for their pageant tomorrow. Anak ni Kwan. Labas-labasin na ni naman. Hi, miss. Hello, miss. Hi, miss. Papayron ko ni mo. Di siya makaon? Ay, gigutom na ako. Ay, Sirit gini. Ha? Beauty?
magkuha sa order na mo, guys. Naka-zoom di ay. Ang bait. Good karma man eh. Tayo. Thank you. Ay, napapuno ko yun. Nagkaroon ng blessings, mabot na. Karmahon ko. Ay, kani siya usually ang ginagamit nila. Mojud siya. Yan eh. Cup. So, kanina ta. Kano na lang kay reusable. Ay, the 14 na, the 50 naman. Bilang na lang. Happy, happy. Dili. Wala pag nagagawa. Water guard. Adult. Adulting life. Love learn. Sabi ko. Wala. A few moments later. Asa to, guys? Hi, miss. Vlog ni miss. Vlog. Say hi to our vlog. Hi vlog! Yay! Welcome to my guys! Requesting the presence of Aaron Kiel and Miraflor, Derek S. Teo, Lester B. Onda. Please proceed to the admin building for a picture taking. Grabe ako sila din. Last and back, black and white, black and white couple. Last and back, Next! Gikapoy ng artista! Please proceed to the conference room right now. Jaludin. Ma'am, naglibog mi ko kinsi artista. Anong yung masasabi mo doon? Hello. Hello. Video miss. Kanang video greeting na mo please. Hoy, apit na naman, please. Requesting the presence of Cian Cristel de los Reyes. Hi, Hana! Miss, libre na lang na, Miss. Uhaw na kay Miss. Isa rin tubig, Miss. Grabe ka, Miss. Give me the flower.
isa daw, sayaw isa. Hala, unsa day mi diri. Ah, napuling, napuling. Ah, grabe yan. Datuwa, ate, uy. Dato 50 na ni kurta. Kanina naman ibudol si ate, uy. Si Panungol na ko god. Luso. Bye-bye. Ang pagdagdag sa vlog. Sino ba naman kayo? Ba't magdamgo ko ninyo? Ang hilak ni si Chris ba? Last na ron. Mahila. Kasi yung last na ni. Last na, uy. Kaya mga ito na masyudad. Ang pinkers. Jimit na mo niya. Oh, gani. Before what to syudad ba? Oh. Depende man kung busy mo anang awit yan. Mag-vodacross naman kayo sa alas ko. Abilis vlog, guys. Bye, guys. Amping mo.